नमस्कार भाई और भौणी मैंने आप स्वागत करुच्छे आज गोटे नुआ ब्लॉग मंगल मंडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सांग मैंने आज आम आसिक पहुँचीचु रायरमपुर। आज आम होमगार्ड एग्जाम अच्छी आम भोर सका बाहर के आसू तो आम आसलु 3 जन तो कल राति आसिक पाखरे ही रही देखिए आज हम चली चली जाऊँ। तो भाई माने देखो तो यू बाइक माने नहीं तो दौना बहुत लिमिटेड गाड़ी को नापी अलाउ अच्छे समस्त को गाड़ी आनी तो मना कर देखिपे कहीं दांत फांत घसिकी मुह फुह धोईकी चलती जाऊँ अब मंदिर किसी तो पुनिए गेटे से पारिया करंजीरा ढेर मेना तो देखिए तो भाई मैंने आज सिचुएशन है देखते ठंडा शीत किसी मानु नहीं ठंडा शीत किसी न मानी आम चली चली आसू पूरा भोर सका 7टा है प्राय आज 7टारू रिपोर्टिंग आरंभ हम बजला फोटो फोटो लगे जे आम एडमिट कार्ड लगेगा बापन है मात्र 8 मिनट बाकी अच्छी देखु तो सांग मैंने केते भिड़ अच्छे ये मयूरभंज आज अल्प कईटा पोस्ट पर हजार हजार आसिक ये भिड़ जमी देखिपे सांग मैंने मुझे लाइन रो मुड़ी लाइन सांग मैंने देखु आज केते भिड़ लगी सीरियल तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक जिनस तो भर को किसी देखी पारे ना एग्जाम सरला देखी बहुत भिड़ अच्छे स्टाडियम गाड़ी किए रहा कहीं ना बहुत भिड़ पड़ा तो ये जो पुलिस कर्मचारी से पचार कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार हम ये विराम अच्छे विराम विराम बर्तमान आम एग्जाम हॉल बाहर की आसी आम गाड़ी पाखे अच्छे देखो हजार हजार लोक आसिक एग्जाम देते आसते
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଇନା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ବାହାରିକି ଯିବ ଆଉ। ଏକାଠି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖାଇସାରିକି ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣି। ଏଇନା ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗଟା। କହିଛୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବୁଲେଇ ଛକଟା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବୁଲେଇ। ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରହିଛି ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରି ହୋଟେଲ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଯେ ଏଇଟା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାର୍କେଟ ତ ନା ଏଇଟା ବଜାର ଏରିଆ। ବଜାର ଏରିଆଟା ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତ ମାର୍କେଟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏରିଆରେ। ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ और हम रूम अच्छे सेकेंड फ्लोर रे। मैंने देखते ये कौ भाया रूम अच्छे लग्जरियस
रूम सब ये अच्छी। तो आम ये आसिक रही आज राति दीटा रूम पड़ी टीवी गोटे अच्छे आ कि ना कम बजेट रे भलो कम बजेट रे हमरो एवढा रूम आ फैसिलिटी देइथिले कम बजेट रे आ केते फैसिलिटी मिलियो एति यथेष्ट। ଆମେ ଗତକାଲି ରୁ ବିସ୍କୁଟ କିଣା ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇବା କଥା ଏ ବିସ୍କୁଟ ବି ଖାଇ ପାରୁନି ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ତ ଏକ୍ଜାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଗଲୁ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେଲା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ କିସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଦିନରେ ଯଦି ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ରୁମ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆମର ଯେତିକି ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଏଇନା ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। ରୋଡ଼ ମା ଆମେ କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲା ହୋଟେଲରେ ଆଜି ରହିଥାଉ। ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। तो गाइस बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइए हाटगड़ा हाटबादड़ा कहते हाटबादड़ा। तो ये आमर सान्ताड़ी भाषार ट्राडिशनल कस्ट्यूम जहाँकि ट्राडिशनल लुगा पचार बुझे केते रेट भितर मिले। देखो ये छात उपर भी गोदाम अच्छी बोधे। देखो तो सांग मैंने केते गुड़ा ये सान्ताड़ी भाषार सान्ताड़ी मानकर लुगापटा बहुत जिनस अच्छी ये।